अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। हम पढ़ रहे हैं सूरतुल बक़रा। आयत हमारी होंगी आज की 35 से 36, 2 आयत होंगी इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदमु वक़ुल्ना या आदमुस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। इजरा कर लेते हैं। वक़ुल्ना, अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अली मद्दा दो हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। या आदमु मद्दे मुफ़स्सिल है, 4 से 5 हरकत खींच के पढ़ेंगे। और हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींच के पढ़ लिया। या आदा, मीम को सीन के साथ मुस्कुन। नून साकिन के बाद हमारे पास हमज़ा आ गया तो यहाँ पे इज़हारे हल्की का कायदा हो रहा है। फिर आगे आता, नून साकिन के बाद ता आ गया तो हमारे पास इक्फ़ा हो रहा है। नून की आवाज़ को हम छुपा रहे हैं। आता वज़ौजुका, वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वावलीन है, नरमी से पढ़ रहे हैं। वज़ौजुकल जन्नता, काफ को लाम के साथ मिलाकर कल जन्नता, नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिबा करेंगे। जन्नता वकुला, अलिफ से पहले ज़बर है तो अली मद्दा 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। मिन्हा, नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की में से हा आ गया तो इस नून में हम इजहार करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इजहार हल्की का कायदा हो रहा है। और हा पे फिर अली मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। मिन्हा रगदन, तनवीन के बाद फिर हमने आगे देखा तो हरूफ़े हल्की में से हा आ गया। यहाँ फिर इजहार हो रहा है, इजहार हल्की का कायदा है। रगदन हैसु, या साकिन से पहले ज़बर है तो यालीन है, नरमी से पढ़ रहे हैं। हैसु शिअ्तुमा, हमज़ा साकिन है, यहाँ पे हमज़ा पे झटका दे के पढ़ रहे हैं। शिअ्तुमा, माँ पे फिर अली मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। शिअ्तुमा वला तक़रबा, ला पे फिर अली मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ रही है। और काफ जो है साकिन है, काफ पे कलकला हो रहा है। वला तक़रबा, बा पे फिर अली मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। हाज़िही, हा पे खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। फिर अगले हा को शीन के साथ मिला के पढ़ रहे हैं। हिश्शजरता, शीन मुशद्दद है, सख्ती से पढ़ेंगे और राब को पुर पढ़ेंगे। फ़तकूना, कू पे वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है। नून पे अलिफ से पहले ज़बर है तो अली मद्दा है। दोनों को 2-2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, ज़ौ मुशद्दद है, सख्ती से पढ़ रहे हैं। और फिर ज़ौ के ऊपर खड़ा ज़बर है, 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं। मिनज़्ज़ालिमीन, मी पे या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा है, 2 हरकत खींच के पढ़ रहे हैं।
اور وقف کی صورت میں نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ ہو جائے گی ہمارے مد عارض وقفی من الظالمین فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين اجرا کر لیتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ لام مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے اور میم کو شین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور شین مشدد ہے سختی سے پڑھیں گے. پھر جائے ساکن سے پہلے زبر ہے تو جائے لین نرمی سے پڑھیں گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے 2 حرکت کھینچ کے پڑھ لیا. انہا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں پہ پھر ہم اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں. اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے اور ہا پہ پھر الف سے پہلے زبر ہے تو علی مدہ 2 حرکت کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. فَأَخْرَجَهُمَا میم پہ پھر علی مدہ 2 حرکت کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. مما میم مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے. پھر الف مدہ ہے 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. مما کانا کاف پہ بھی علی مدہ ہے اور نا پہ بھی علی مدہ ہے دونوں کو 2 حرکت کھینچ کے پڑھ لیا. کانا فی پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے. فیہ وقلنا اہبطوا نون کو ہا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور تو پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے 2 حرکت کھینچ کے پڑھ لیا. وقلنا اہبطوا بعضکم میم ساکن ہے جہاں پہ اظہار شفوی ہو رہا ہے. لبعض تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آئین آ گیا تو یہاں پہ اظہار کر کے پڑھ رہے ہیں. عدو ولکم واو کو واو میں مدغم کر کے پڑھیں گے. عدو ولکم میم ساکن ہے یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. فی الارض فا کو لام کے ساتھ ملا کے اور حمزہ کو را کے ساتھ آردی. فی الارض مستقر ومتاع را مشدد سختی سے پڑھیں گے اور تنوین کے بعد واو مشدد آ گئی ہے تو یہاں پہ ادغام یرملون مال غنہ ہو رہا ہے. مستقر ومتاع تا پہ الف سے پہلے زبر ہے تو علی مدہ ہے اور تنوین کے بعد پھر آگے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے. متاع الی حین لام پہ کھڑا زبر ہے 2 حرکت کھینچ کے پڑھ رہے ہیں اور حی پہ ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں ہم نے نون کو ساکن کر لینا ہے تو یہ ہماری ہو جائے گی مد عارض وقفی. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ خوش رہیں آباد رہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.